আছে কৃষ্ণ বোধ कैमरा सेल्फी कैमरा जो है এটা দিকে ওদিকে আর তারপরে বাহার থেকে ডবল সেলফি ক্যামেরা দিকে দিকে এই এটা ক্লাস দাই দাই দিকে কি দরকার আমি করতে নিয়ে আজ যে মোবাইলটা করছি ডুয়াল ক্যামেরা আগারে ডুয়াল ক্যামেরা কোথায় ডুয়াল ক্লাস দিতে পারে আগারে ক্লাস হয় কম ক্যামেরা আছে দাদা দেখি মোর এটা ক্লাস করে হয় बरोबर क्लास केले क्लास मी डायरेक्ट लाईट आणि लोक मोबाईल वर बघा अला ये काय नाही हल्लो काय हे लोक बिट्ट काढतो हे लोक
Ini